अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर। आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं व्हाट इज कंप्यूटर, कि कंप्यूटर क्या है। ये कंप्यूटर एजुकेशन के लिए कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है, हम डिस्कस करते हैं आज की इस वीडियो में। व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नंबर सेकंड पे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कितने होते हैं और ये कैसे काम करते हैं जी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेमोरी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आज की इस वीडियो में इन टॉपिक को एक थोड़ी डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करते हैं। इंशाल्लाह सेपरेट वीडियो और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डेली मिलते रहेंगे। नंबर फर्स्ट पे हम डिस्कस करते हैं जी व्हाट इज कंप्यूटर, की कंप्यूटर क्या है। Computer is an electronic device which is developed by Charles Babbage near a 19th century. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक से चलता है। इसको चलाने के लिए बिजली का होना जरूरी है। इसको 19th सेंचुरी में चार्ल्स बेबेज ने डेवलप करा था। चार्ल्स बेबेज, ये अक्सर इम्तिहान और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कंप्यूटर को किसने डेवलप किया था, तो आप वहां पे ये एमसीक्यूज शॉर्ट के तौर पे आप इसको तैयार कर सकते हैं। उसके बाद है इसके फंक्शंस क्या होते हैं कि टेक अ इनपुट डाटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस से इनपुट लेता है यानी कीबोर्ड और माउस से। स्टोरेज एंड अ प्रोसेस इट एंड अ प्रोड्यूस, और फिर उस पर प्रोसेस करता है, उसके बाद सर्च करता है कि आपने जो डाटा दिया उसके ऊपर काम करके फिर उसका आउटपुट प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले इनपुट लेता है, इनपुट यानी कीबोर्ड और माउस से डाटा लेता है, फिर उस पर प्रोसेस करता है, सर्च करता है जो आपने पूछा है उसी के अबाउट। फिर सीपीयू करता है, इनपुट डाटा इंटर करते हैं, प्रोसेस होता है, फिर उस पर काम करता है, उसके बाद आउटपुट हमको प्रोड्यूस करता है। ये हम सेकंड में बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। ये आपके सामने है। कंप्यूटर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हार्डवेयर में कौन कौन से डिस्कस होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला होता है इनपुट, यानी इनपुट डिवाइस यानी कीबोर्ड और माउस, और सेकंड पे होता है आउटपुट डिवाइस यानी प्रिंटर, मॉनिटर। ये सभी डिवाइस जहां से हम को आउटपुट आता है वो होता है आउटपुट डिवाइस। उसके बाद है स्टोरेज डिवाइस, जहां पे हम अपने डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं, जिसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, जहां पे हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं। नंबर 4 पे है सीपीयू जिसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ये सब कुछ होता है कंप्यूटर के लिए। उसके बाद है जी सॉफ्टवेयर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर का नंबर 2 पार्ट सॉफ्टवेयर। सबसे पहले होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर के लिए बनाया जाता है, जैसे कि एमएस ऑफिस वगैरह। उसके बाद होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम के लिए बनाया जाता है, सिस्टम में यूज किया जाता है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स वगैरह जी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नंबर फर्स्ट पे है स्पीड, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि जब आप काम देते हैं तो बहुत ही जल्द करके दे देता है, ये सबसे फर्स्ट बात। उसके बाद है जी एक्यूरेसी, यानी कंप्यूटर अपने रिजल्ट को लेकर बहुत ही एक्यूरेट होता है, यानी एकदम 100% रिजल्ट एक्यूरेट देता है, गलत या रॉन्ग नहीं देता। ये नंबर 3 पे है स्टोरेज डिवाइस, यानी कंप्यूटर लार्ज अमाउंट इंफॉर्मेशन को या डाटा को स्टोर करके रख सकता है। इसकी मेमोरी बहुत ज्यादा होती है, आजकल ये टीबी में होता है। उसके बाद है जी नंबर 4 पे क्विक रिस्पॉन्स, कंप्यूटर का डिसीजन लेने का कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है। अगर आपका डाटा बहुत बड़ा है तो आप सर्च बार में सर्च करें तो 1 सेकंड में आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। जी नंबर 5 पे है रिपीटेड कैपेबिलिटी, अगर आप किसी इंसान से एक काम बार बार करवा रहे हैं तो इंसान बोर हो जाता है, इसका स्पीड बहुत कम हो जाता है, गलत काम करता है। ये कंप्यूटर में नहीं होता। कंप्यूटर इसको स्पीड और एक्यूरेसी
سی کے ساتھ کرے گا، اس لیے یہ کمانڈ پہ کام کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں فل فارم۔ انشاءاللہ ہم یہ فل فارم میں ایک ویڈیو سیپریٹ کے ساتھ آئیں گے، ان سب کے ایک سیپریٹ ویڈیو لے کے۔ آج ہم تھوڑا بہت اس کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں کہ فل فارم کیا ہوتے ہیں۔ نمبر فرسٹ پہ ہے کمپیوٹر کا فل فارم، جو آپ کو نظر آ رہا ہے، کامنلی آپریٹ مشین پارٹیکولرلی یوز ٹیکنالوجی ایجوکیشن اینڈ ریسرچ۔ یہ امتحان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، جو کہ ٹیک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ٹیکنالوجی کے لیے، سرچ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی ڈاکومنٹس کو، کسی بھی اسائنمنٹ کو، کسی بھی ورک کو، کوئی بھی ورک کو آپ اس کو سرچ کر کے اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں۔ اپنے ایک ورکنگ ڈے ہوتے ہیں، ورکنگ اپنی انڈسٹری کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی سی پی یو، سینٹرل پروسیسنگ یونٹ۔ یہ کمپیوٹر کا ہارٹ ہوتا ہے، یعنی دل ہوتا ہے، یہ سب کچھ یہی کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے ریم، رینڈم ایکسس میموری، یہ ایک میموری ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے روم، یہ بھی ایک میموری ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سی پی یو، سینٹرل پروسیسنگ یونٹ، جو آپ کو فرسٹ پہ بھی نظر آ رہا ہے اور نیچے بھی اس کو دکھایا گیا۔ اس کے آگے 2 پارٹ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ارتھمیٹک لاجک یونٹ، ایک ہوتا ہے کنٹرول یونٹ۔ ارتھمیٹک لاجک یونٹ جو ہوتا ہے وہ ملٹیپلیکیشن کروانے کے لیے ہوتا ہے، ملٹیپل بھی کام کروانا ہو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سی یو، کنٹرول یونٹ۔ کمپیوٹر میں جتنا بھی کام ہوتا ہے اس سب کو کنٹرول سی یو کرتا ہے، اس کو ترتیب دیتا ہے، جس سے ہم آؤٹ پٹ دیتے ہیں۔ اس کا ہمیں جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ ایک ترتیب کے ساتھ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کام سی یو کا، کنٹرول یونٹ کا۔ یہ اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں میموری کو۔ یہ میموری کیا ہوتی ہے؟ انشاءاللہ ہم HDD پہ علیحدہ ایک سیپریٹ ویڈیو لے کے آئیں گے، ریم اور روم، اس کا ڈفرینس اور ان کے اوپر روشنی ڈال کے علیحدہ سے ایک ویڈیو لے کے آئیں گے۔ HDD یا ہارڈ ڈسک ڈرائیو، یہ سیکنڈری میموری کا اپنا ایگزامپل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ریم، یہ پرائمری میموری کا اپنا ایگزامپل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے روم، یہ پرائمری میموری کا ایک اپنا ایگزامپل ہوتا ہے۔ پرائمری میموری کے 2 پارٹ کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ریم، دوسرا ہوتا ہے روم۔ یہ پرائمری میموری ہوتی ہے۔ HDD یہ سیکنڈری میموری ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم لاسٹ پہ ڈسکس کرتے ہیں جنریشن آف کمپیوٹر۔ انشاءاللہ یہ فرسٹ جنریشن کیا ہوتا ہے اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ، ان 5 جنریشن کو 5 ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ۔ جی جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ جی فرسٹ نمبر پہ ہے جی فرسٹ جنریشن۔ فرسٹ جنریشن میں ویکیوم ٹیوب ٹیکنالوجی کا یوز کیا گیا تھا، جو کہ 1946 تک رہا۔ یہ اس کے بعد ہے سیکنڈ جنریشن۔ سیکنڈ جنریشن میں ٹرانزسٹر کا یوز کیا گیا تھا، جو کہ 1959 سے 1965 تک رہا۔ یہ اس کے بعد ہے تھرڈ جنریشن۔ تھرڈ جنریشن ICS، انٹیگریٹڈ سرکٹ کوڈ ایلیمنٹ، یہ 1965 سے 1971 تک رہا۔ جو اس کے بعد ہے فورتھ جنریشن LSICH، لارج اسکیل انٹیگریٹڈ سرکٹ کوڈ ایلیمنٹ، یہ 1971 to 1985 تک رہا۔ اس کے بعد ہے ففتھ جنریشن۔ ففتھ جنریشن جو ہے 1985 پریزنٹ چل رہا ہے۔